ni saniya ayiwa ka yafa ɲɔgɔn ma min kɛra o tɛmɛna yafa ka di ala dɛ ni yafara mɔgɔ ma ala bɛ yafi ma ala kira sallallahu alaihi wasallam a fɔ a ko wagati dɔ la n'a ka sahabaw sigili kumala surunya bolo ma a ko sisan ko alijinɛ kɔnɔ den dɔ bɛna don yan nɔ misiri in kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na cɛkɔrɔba dɔ donna o dugusajɛ rasulu y'a fɔ nin cogo la o cɛkɔrɔba kelen fana donna ka bɛn a mɛn o dugusajɛ tuguni a y'a fɔ ko alijinɛ kɔnɔ den dɔ bɛna don yan sisan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a bɛnn'o cɛ kelen ma ayiwa sahabaw u bɛ se ko ɲɛɲini na u taara ka taa a tɛsite ka taa filɛ mun de bɛ yen ja cɛkɔrɔba a ko ale yɛrɛ tɛ se nafila caman na a tɛ se sun caman na dɛ nka mɔgɔ m'a fɔ nafila ma ɲi nafila ka ɲi an yɛrɛ bɛ nafilaw seli nafiya ma surunya ala la nka cɛkɔrɔba ko ja cɛkɔrɔba maa juguya t'a kɔnɔ mɔgɔ hasidiya t'a kɔnɔ a tɛ si abada ka maa si kelen juguya t'a kɔnɔ ja o de kɛra sababu ye cɛkɔrɔba ye alijinɛ sɔrɔ nin de la a ka alijinɛ kɔnɔ denya fɔra ye ka sɔrɔ a ma bɔ ɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tuma malidenw kuma filɛ nin ye dɛ n'an yafara ɲɔgɔn ma ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ni maa yafara mɔgɔ ma Alahu Taala bɛ yafi ma wa maa tɛ se ka kɛ maa ɲuman ye ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ala bɛ maa ɲuman fɛ fo ka taa sɔrɔ i yafara maaw ma fo ka taa sɔrɔ i ye ɲumanya de bolo da juguya o min filɛ nin o ye hinɛtɔya ko de maa tɛ se ka kɛ maa ɲuman ye ka ɲumanya sɔrɔ ala bolo fo ka taa sɔrɔ i ye sabali caman kɛ o tuma i yafara maaw ma o n'a ɲɔgɔnnaw malikura o de an yɛrɛ b'an bolo k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ komi cɛw y'a fɔ cogo jango nin sigi ka fɔ min kɛra nin hɛrɛ de ye nin hɛrɛ de natɔ ye o tuma ka duwawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye a bɛ minnu bolo an denw don an ka denmisɛnninw don an bɛ dɔw b'a sɔrɔ mamaden ye ka jɛ ka duwawu k'u ye ya rabi jamana in ala k'a ta fanga d'u ma n'i y'a mɛn sen tɛ basa kɛlɛ la a tigɛ ko ɲuman ko dɛ n'i y'a mɛn an bɛ taa yan jamana de diyara ni jamana ma diya wallahi fɛn min tɛ taa n'i y'a mɛn n bɛ taa ɲɛta la ka taa duwawu kɛ jamana diyara n bɛ taa sugu la n bɛ taa misiri la jamana diyara an bɛɛ de sen b'a la o tuma k'an fana bɛ duwawu la su ni tile hali an bɛ taa kalanyɔrɔ la an b'a fɔ kalandenw ye min se la hawla wala quwwata illa billah o ɲɔgɔn kɛlɛkɛ minnu an b'o fɔ min se subhanallahi fɔlɔ i b'o fɔ min se alhamdulilahi fɔlɔ i b'o fɔ min se astaghfirullahi fɔlɔ i b'o fɔ min se damakasi la ka wuli k'i bolo kɔrɔta ala ye an b'o kɛ dɛ silamɛ ka panburu o de ye duwawu b'a yira k'a fɔ e ka kuma na malikura a bɛ jɔ nka malikura malidenw yɛrɛ de kan k'u taabolo fana yɛlɛma i bɛ fɛ k'o de fɔ n bɛ fɛ k'o de fɔ malidenw de kan k'u taabolo yɛlɛma k'u ŋaniya yɛlɛma k'u dusukun yɛlɛma k'u dusukun saniya ka yafa ɲɔgɔn ma n'o kɛra i bɛ lafiya fewu n bɛ misaliya dɔ d'i ma wagati dɔ la anw taara Maga o y'a sɔrɔ gɛlɛya belebeleba tun bɛ dɔ kan a ko ne ma gɛlɛya b'a kan a y'a dɔw ɲɛfɛ tiɲɛna gɛlɛya dan don a sera haramu na a ye ala wele ka ala wele ala b'a nana fɔ ala mɔgɔ jugu yɛlɛma i k'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ jugu yɛlɛma i k'a kɛ mɔgɔ a k'ale bɛ ka ala wele ne a nana sɔrɔ kɛlɛ juguba min tun bɛ yen a denmuso n'a cɛ n'a kɛra kabila kɛlɛ k'a banna pewu o baraji n'i y'o dɔn n'e sera ka mun ka sabali ka ŋaniya ɲuman ta ka yafa mɔgɔ ma wallahi i b'a nɔ y'i yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a ma se kiyama fɔlɔ o ma kɔrɔbɔ koyi an yɛrɛ donna gɛlɛya bilenbaw la an ye Alahu subhanahu wa taala wele k'a wele a kɛra komi kɔrɔmugu a kɛra komi gisuma i b'a hɛrɛ kɔnɔ don o de b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin k'u kana kɔrɔbɔ u k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ u ka yafa ɲɔgɔn ma min y'a kɛlɛ e ka yafa u ma bani an k'an dusukun saniya i ka ko to Alahu taala bolo ala bɛ jamana in jɔ wa a bɛ hɛrɛ k'i ye a b'i sutura diɲɛ ani lahara Malimatu komi an bɛ yɔrɔ min na sisan aw tun nana musokɔrɔba ka wele de jaabi nka ka d'a kan mɔgɔw ma ye i kɔni bɛ fɛ k'i fɛla fɛnɛ fɔ nka kuma laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ani jamana faamaw ma alhamdulillah kuma laban bɛ n bolo tɛ dɔ hali bi an k'an ŋaniya kurakuraya jamana ɲɛmɔgɔw alhamdulillah u fa ni baw de b'u kɔ dɛ u k'u hakili to an na balo ta fan fɛ ɲumanyaw ta fan fɛ kalaw ta fan fɛ insha Allah an ka duwawu b'u ye an ka duwawu b'u kɔ su ni ani tile denmisɛnnin ɲuman a tɛgɛ ko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɛni dɛ o tuma an bɛ duwawu de k'o ye ka d'a kan anw ta nɔgɔyalen don n'i si kɔrɔbayara ka ban ci wɛrɛ t'i la baara wɛrɛ t'i la nafa wɛrɛ t'i la fo ka duwawu kɛ denmisɛnninw ye wala an bɛ duwawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen maa ma ko jamana in ka jɔ ala k'a kunna diya ala k'a tigi ta ɲa ala k'a a don alijinɛ kɔnɔ ala k'a alijinɛ k'a sara ye ala k'a sutura diɲɛ ani lahara nka min ko jamana kana jɔ ala k'an kisi ŋaniya juguyaw an bɛ Alahu taala deli ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka limaniya d'u ma ala ka ala ɲɛsiraya d'u ma ko ka d'a kan u t'a dɔn de n'u tun b'a dɔn u t'a kɛ wallahi n'i b'a dɔn i tɛ juguya kɛ mɔgɔ la ka d'a kan i y'a kɛ mɔgɔ la i y'a k'i yɛrɛ de la masa subhanahu wa taala bɛ ale de bɛ a bɛ ka fixe i ye juguya min kɛ ala bɛ tila ka dɔ ka i kama min n'ale ta tɛ kelen o tuma n bɛ duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ aw yɛrɛ ye aw cɛsiribaga ninnu aw min bɛ tile aw min bɛ yaala journaliste ninnu
ala ka n'aw sara ka alijinɛ aw bi don gɛlɛya bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa CEDEAO fana alhamdulillah hali bi an bɛ dugawu k'a fana ye CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ anw de y'olu ye olu de fana y'anw ye e ma n'i ko farafinna o y'an bɛɛ de ye y'a ye Jalo bɛ Ture kun Ture bɛ Jalo kun Kulubali Tarawele anw bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn ye munna fɔra ko CEDEAO o ye farafinna jamana don o kɔrɔ k'an bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ ko farafinna bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ k'an bɛ fa la an bɛ ba la halisa u ye an bonyani min kɛ ka se k'an dɛmɛ ya Rabbi ala k'an n'u sara ka alijinɛ ye halisa u koliji u ka jisuma k'a la u ka tila ka sabali an kɔrɔ anw de y'olu ye olu de y'anw ye an tɛ taa ka ɲɔgɔn to n'i ye boli fura dun ka i denw to yen nɔ ka mɔgɔ tɔw to yen nɔ i tɛ se ka boli ka jan est-ce que boli bɔra boli ma bɔ dɛ o tuma an b'u fo u sera ka sigi ka fɔ yen k'a kɛ basigi ni ɲuman kɔnɔnaw na ka ŋaniya ɲuman ta ni Mali ye ala k'an n'u sara ka alijinɛ ya hayyu ya qayyum ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith أصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أن فوق مالي أنت مالي بسم الله الرحمن الرحيم جميع جوانب مالي على كولشي على كاتنا ما يا كولشي على دبي جمنين كولشي وعلى با كولشي إن شاء الله ما كولشي على كا جمنين كولشي أن يوفى الله سبحانه وتعالى من بوك مالا يانم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنامنا أرجوني تغلا نامنا كنامنا جما بسيغلي نو نامنا كنامنا لامي با جما سيغمي نامنا كنامنا أرجوني تغلا نامنا كنامنا جما بسيغلي نو نامنا كنامنا lame ba jama sigi me na umana bajora ntiya angamul matuye nti anga malmatuye ay do mu do jamana yi ala ka mine nu sibero mi ko mali de jorobula nin ko langolonte de nu ne ala ka surne cete inshallah ni to anga malmatuye ala ka do mine amina rabbi bajora kayra ka dagala kunungo min ye Umaru Mariko Bokar Kamara yaro olu bɛ bolo la bi Buwa Fane ale fana tun b'o la ale y'a ka kan royali sɔrɔ u bɛ fɛn wele k'a fɔ mise en liberté provisoire ale bila la o kun kɔnɔ min ye Umaru Mariko a jɛɲɔgɔnw politiki siraw fɛ a n'a kanubanciw a jɛɲɔgɔnw a n'a kanubaw olu caman bɔra kunungo ka taa radio Kayira kuru kɔnɔ conférence de presse tun bɛ yen o de bilala kunnafonidilaw ma kosɛbɛ maa caman tun b'a kɛnɛ kɔnɔ dɛ aw ka cɛ tun bɛ yen prêt pour la révolution. Oh, Musa Keita. PPR. Osa nebe mbadka dugulen kan de finyana. Mais avant PPR to de Musa Keita. Tellement Musa fanga ila PPR toro la. PPR ye Musa Boyen ka ke jigibaye, grand espoir. Afo konne de afiye. Monsieur le ministre de ko Musa Keita atewuli. Ni ay dogo da fo Musa ayi ba Musa to la kadaka Musa ka fanga toro seru ma kojugu fa bolla ka taa lagine nkoroke don mba don be woro saraw wo degun ayi Musa de boa ka papier kan ka sebe ko jigiba afokonde chude afi ne tun kene kan nkoroke awo i dɔgɔnin fana tun bɛ jo Isaka Ojim numéro 10 wa numéro 10 kɔrɔ akumana i denkɛ fana tun bɛ yen Ras international i den mandi a fana kumana a kumana kɛ an t'u lamɛn kɛnɛ kɔnɔ kuma dira min ye Isaka Ojim ma ale ka kɛnɛ FIFA fɛla minnu b'a fɛ min sɔrɔla da an k'o lamɛn wara joginnen don sisan dɛ Bismillahirrahmanirrahim ala tanu ka ala barikada ani ala fɛ ala ka an ka jamana basigi ani ala fɛ ala ka ni bɛɛ basigi an ka jamana kɔnɔ n bɛ fara kɛnɛ ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka président ye PPR a ye min fɔ ko ka tasibila kɛ an bɛ ala deli an ka wolomasiri saba n'o ye sɔrɔsiw ye ni sibiliw mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka fatu jamana ko la ala ka hinɛ a bɛɛ la minnu joginna ala ka lafiya d'u ma minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ ka b'u sigiyɔrɔ la u ma bɔ ala ka n'u bɛɛ lajɛlen taga n bɛ ala deli ala ka an ka jamana basigi yanni n ka don kuma la
mais toi il y a mon père fou comment est gaspillé ni n'y en a mis qu'au cas de tout cas au caméra on a tout protocole observé n'a pas wajiba nyaka ka surna dona mo no e maître ka faux ka je dis bien le grand guide du CDR mon frère Asfach ka faux mais Bouafane ka faux mais voilà quelqu'un que je ne partage pas du tout ses convictions idéologiques, mais j'ai un grand respect pour lui, puisqu'il raisonne en intellectuel, il développe des arguments et il se bat pour ses convictions, c'est Raskebe. Parce que c'est ça, pour la démocratie. Démocratie, quand on dit, ouais, on a que communiquer. Moi, je ne suis pas gauche, je ne serai jamais gauche. Mais c'est une conviction. Ni Hakila Bife, ni Afo. Na jamanaden fanbaw sɔrɔ u bɛ tugu a kɔ ka sɔrɔ marifa tɛ bere tɛ ka bɔ conflit tɛ donc o de b'a to nin kɛnɛ in b'a yira k'a fɔ vraiment c'est une lutte noble, c'est ça la diversité, c'est ça la raison profonde ou l'une des raisons profondes des événements de mars 91. Donc au premier plan fɔlen kɔfɛ les gens beaucoup meeting tɛ ça serait forcément un meeting puisque l'actualité oblige. Dr Omar Marko bɛɛ b'a dɔn comme étant un ancien leader des étudiants, mais non politique, qui a été plusieurs fois député, qui a été même candidat aux élections présidentielles. Donc, on sait qu'à envergure politique qui vaut nier quoi. Mais au-delà de sa personne, je crois que tout le monde est d'accord que c'est la démocratie même, ce n'est plus une menace, on peut mettre entre parenthèses. Et pour maintenant, j'ai juste deux choses à dire. Donc, en followant la répétition est pédagogique. Moi, je demande au président de ce collectif, qui est non politique, très appuyé, il faut que tous ceux qui parlent de la démocratie, tous ceux qui sont convaincus que la démocratie c'est le salut de notre peuple, tous ceux qui se reconnaissent à la lutte de 91, doivent converger dans un grand mouvement, pas pour des alliances électorales, non. C'est-à-dire qu'à quoi une belle pour que Kayaka fort, on ne va pas transformer la transition à un régime d'exception de fait. C'est ça la réalité. Tout le reste là, c'est de la diversion. Parce que, bon, on a connu tout là, tout ce mouvement. On ceux qui pensent que c'est quelques hommes politiques qui dérangent là, même nous, politiquement, on a un décisionnement. Cette question doit être posée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut défendre le principe. Le principe que vous soyez de gauche, de droite, du centre ou de l'air. Mais même sauver, ça c'est le droit. Et le droit prend sa source dans la Constitution. Il faut qu'on respecte la Constitution. La Constitution est de Koko, président de la République, chef suprême des armées. Je dis bien président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Je ne veux plus le garant de l'intégrité, de l'indépendance, de cohésion, tout. C'est par élection. Constitution est à vous. Ça c'est légal. Député élu pour 5 ans, jusqu'à preuve du contraire. Pour c'est la loi de la Gabanatora. Alors, quand on a dit événement on a dit la Constitution et la Charte. Et que Péa Foya, avec Pébolo, avec le Zoka, que la tradition sera respectée dans son format. On m'a dit que l'on a dit d'apparat. Charia qu'on est miné, on est dans la constitution dans nos élections. Quand on a pouti ici, assemblée ici, on nous dit que c'est une réforme parce que aucun projet ne pour le peuple de Adana. C'est ça la constitution. On va être légaliste. Ça, c'est pas une question d'idéologie. On est même ici fait. Moi, je n'ai ni à personne. J'aime la littérature française, j'aime le parfum français, j'aime la gastronomie française, et puis au-delà de ça, j'aime Héros et le c'est mon droit. La race qui est là, ou bien Raskebe qui est là, il est Mourbo Keita, c'est son choix. Je le respecte. C'est ça la démocratie. Notamment, comme moi, on attend vos ici. C'est lui qui aime la régie, mais c'est son droit. Les régies, voilà, il est bon. Mais les verrous, non. Bon, même pendant vos cas, Mourotala, ou bien avec contre l'Issanana, c'est son droit. C'est ça la démocratie. Même au Ghana, on n'est pas bien fragnon. Et pour vétéran, c'est ennemi au l'élection. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, mais dans notre mal là-bas, on est vraiment en fragnon. Au-delà de nos divergences, au-delà de nos considérations partisanes, mais en pécan fragnon, en synergie d'action pour exiger seulement le retour à la démocratie.
Puisqu'au Mali, il n'y a plus de démocratie, il n'y en a plus. Parce que Jamana Mimbe Tarko va s'en trouver. Et ça trouve dit, ma chouti, au régime normal. Pour l'élection, pas que faut au tabané. Bon, on a si qu'un broda, c'est un jour de la. Donc, moi, je finis pour dire que vraiment, on a fait un pour qu'il y ait organisé gagner, car il a tiré Bella. On est d'accord pour que la sécurité revienne dans notre pays, personne n'est comme ça. On est d'accord pour que Jamana Kalafia, on est d'accord qu'il y ait de bonnes élections, on est d'accord qu'il y ait l'inclusivité, on est d'accord aussi que Guélère Moumbé en a géré gagné, mais on ne peut pas transformer ça en un régime d'exception. Pas du tout. Donc vraiment, moi, il n'y a pas de fait, à la sécurité, Kunamana arajo nyetagala naumana Kunamana jama besigile no naumana Kunamana lameba jama sigime naumana Oh bra tu nindi e dogoni bole quoi dogoni o ko fe ira de mandi Mohamed Yusuf Bachili international ras batch ale fene ko rafota min so la da kono marko ka ira ma hore ko kumana akona e ko ale fene fa ubete sera do Kosobe. Maître Mohamed Ali Bachili qui era magistrat il y a 27 ans. Maître Jabate. Amadou Jabate. O fana fa do yi. Kosobe. Fatiri tewa. Ne groge de yo Maître Amadou Jabate. Amadou ti koroke de. Amadou ya onde koroke. Ima fo ko ka furu ima fo ko ka furu ka bo. Ima fo ko ka 6 ans. Anga ndenge lamay. Modi su Bachili. Ay mi fo. Anga fora yo nga. Angola. Ashira hela la ka kile here dambe ka Kafra forum confani Kaujim Kadoke fait Toura Fasola Canada, civils et militaires. Kamine à la fin, la Cancro qui va demander un tratat. Marmarikoka, audience des mises en liberté, mais la liberté provisoire du point de vue du droit, je ne vois pas de raison. Privé Saria Anglita, Nénété Kuna, Komina Kate accordé. Parce que Hakede, l'élité, fils à la liberté. C'est un droit qui est inhérent. Ramadeni, il a pas avec banquet, il a un polo de comment. A Manganga Mine, il a casso, il m'a dans le volet loqué. Il n'a qu'à Mani Kirimatike, Banka, il a Kanyangati la ticket, Kakaso da Iku, il veut qui marque présomption d'innocence. Et la liberté provisoire, je parle sous le contrôle de mon père juriste et de maître Mariam. Amelia Saria Kebako fait, Chien Nini Hamid Kama. Je vais dire détention provisoire, comme Gobla Kasola Yaniki Totifo. Notre Bekan Kato Kenama, il veut dire Kirigeo, il veut signer Kataso, Fokiri Jabi Katike, Nano Yerila, Saria Yamati Mifo, Beda Itu. Yano Doche, Ika Boika Hakekono Kibla Barakono, Otekela Bingalika Ma, Tekela Juakama, Amirila Saria Miribo fait Chien, ou Lakanani. Quel est le camp? A hake de la justice instruction ni kokera komi a kebra a joro bero mina be fanga do dama ni kokera komi a kebra ba to aya ke obien dalu do be se kaso kenema no so lo wale no se metia kula yani dalu be kaso natura kenema bisigi be se ka ke joro min bala na fulu kunda fanga kunda sere do be nuru malame ko chiete don abese kaso sere o maka fuye aw ka tunu kiri la n'o tɛ mɛ nin kɛ aw la walima mɛ nin di aw ma n'o sere yɔrɔ bila sɛgɛsɛgɛlikɛla n'a m'o sere lamɛn ko tiɲɛ tɛ dɔn et pour cette raison a bɛ se ka tigi minɛ k'a bila yen walasa ni sere kana ɲɔgɔn ye kɛnɛ ma walima wari min b'a bolo a kan'o di mɔgɔ ma o tigi kan'o minɛ nata kama ka tunu n'o tigi ma ye ɲininkali tɛ se ka kɛ o ye kun ye kun filanan ni ko min kɛra a ko kɛ minan bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ walima bisigi bɛ yen k'a tɔ dɔ bɛ kɛnɛ ma fagali kɛra sonyani kɛra samara ma ye fɔlɔ loki ma ye fɔlɔ muru ma ye fɔlɔ enquête bɛ se ka bɔ n'o bɛɛ o sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka to a tigi bɛ dɔn n'a tigi bɔra kɛnɛ ma ale de bɛ fɛn dɔw dogo yɔrɔ dɔn a bɛ se ka t'u latunu n'o fɛn ma ye a ka gɛlɛn a kɛbaga tigi ka dɔn s'il y a risque de faire disparaître des éléments de preuve pouvant rendre difficile ou même compromettre le manifestement de la vérité, le juge peut pour ces raisons-là décider qu'à sa cap là pour que ce soit là ou ka baara kɛ mɔgɔyaw ye tiɲɛ de ɲinini hakɛ mais ni ko min kɛra kaban seere ko tɛ yen bilen sɛgɛsɛgɛli ko tɛ yen bilen il est consommé il est là le délit l'infraction d'après le procureur est là comme on appelle audio do vidéo do il n'y a pas de témoin à faire fuir il n'y a pas de preuve à faire disparaître tous les éléments sont là entre les mains de la justice et du procureur il n'y a pas de raison
qu'on puisse craindre que Oumar dehors il va faire disparaître un témoin, ça n'existe pas. Il n'y a pas de raison que dehors on puisse dire que Oumar il doit payer un témoin pour faire disparaître les preuves matérielles. Athée juridiquement il n'y en a pas. On y voulait les trois là. Mais on est moni que l'entendre il sait qu'Oumar peut être tout dit. Je ne vois pas raison de quoi Oumar on peut lui refuser la liberté provisoire en table. D'état de droit. Oui, c'est rien anglais. Le parquet, de par la loi, ils sont soumis à la subordination, ils sont soumis au dictat de la hiérarchie. Donc, Fenové Anna Manoui, étant indivisible, et Clemse qui va, c'est avec l'objectif politique qu'on lui intime ou instruit des ordres politiques, appuyés des instructions juridiques. Donc c'est pourquoi, à ma fomo quand à la Kankulo, ni Sayadou, Roboté, Namaro Sayad Kelete, Alina Kebo, parfois la politique est là, de par la loi, on les contraint à certaines choses. Mon père est là, maître est là. Et le système est tel que Mitation Tomata, ni Banobo famille pour te voir vers Bougan, ni Mérigadema la Noibasi, donc à la Kankuben Noya. Mardi, et comme on le sait très bien, nous espérons que le parquet de la commune 4, les avocats, Oumar Ateboui, Ojete Ateboui, et il ne va pas nier non plus. Les Némouye tient, crie à la Kanchido, crie Tobeke, mais en entendant, à Djoroka, Kouroukono, Kademaya Kono, à Boum Yonche, la Kankulo, au Kiora, Oyana Kumba et Bi. Obra tu ne demandi bolen quoi den bole ala sigi wulilen ko mo munu tumbe ino o do e ka fo ya do Ibrahim Bokar Keita ka fanga frito ba do bonenu nina do jogina fo wole ko victime M5 tunkelo no ka olu re ka quota ka bloka la yunu kono olu ka nyema no to sidibe ale fana tumbe ay kuma di ale ni PPR ma min soro olu da kono sigi yere kungan ko ka angola ibe ni so man sɔgɔma ne tɔgɔ Sidibe Abdoulaye. E yeli nin kɛnɛ kan bi maaw b'o faamu cogo di? Bon jamana ko don parce que jamana baara la parce que n'i ko jamana baara hakilina ko de don. Bon bi kulu minnu n'olu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ transition charte bɛnkanw kɛra mun kan ko k'a respecter ne b'o hakilina kɔnɔ. Nka an b'a dɔn k'a fɔ minnu ye victime ye e bɛ ye olu de ka ko camancɛ la bi e kana ye nin fɛnɛ na. Bon n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ k'an profiter i ka micro nin na k'a fɔ maliyɛnw ye u k'a faamuya. Victime ko ani politiki baara ani jamana jɔli baara kelen tɛ parce que n'i ko i b'a ta o fɛ bi Imam Mahmud Dicko victime minnu ni kasara y'u sɔrɔ minnu jogina a caman bɔra Imam Mahmud Dicko de nɔfɛ o mais est ce que o don Choguel Mutaka Imam Dicko Issa Kawji minnu filɛ o bɛɛ tun tɛ hakilina kelen na mais bi munna o tɛ hakilina kelen na parce que jamana baara kuma dɔ la o bɛ hakilina kelen na kuma dɔ la o tɛ hakilina kelen na maliyɛnw kana victime ko ani ne ka combat politique ka don ɲɔgɔn na parce que tout le temps moi mon combat politique ani victime ko ça n'a rien à voir victime ne yɛrɛ ye victime il faut que mɔgɔw k'o faamuya donc ɲinɛ kɛra an kɔ kɛlɛ wagati fo ka n'a kɛ bi an ka hakɛ de don ka wuli ka an cɛsiri ka fara ɲɔgɔn kan o ye victime ko ye mais jamana ko fɛnɛ la an farala ɲɔgɔn kan n'i y'a ye marifakisɛ ye dɔw sɔrɔ dɔw jogina bi dɔw de bɛ ka profiter o la ka dɔw kɛ président ka dɔw kɛ ministre ye ka dɔw kɛ i b'a fɔ député parce que dɔw donna CNT kɔnɔ a sababu la. E k'a fɔ ko ɲinakɔrɔw ko ministre y'a fɔ o don ko radio sanfɛ ko liste bilala ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o ye victime ye bɛɛ ka na i tɔgɔ di aw mɔgɔ ma ye bi e bɛna fɔ ko ɲinakɔrɔw ko cogo di. ni ministre y'o fɔ. est ce que aw tɛ ka ko in kɛ jagokun ye. jagokun alhamdulilayi rabil ala mɔgɔ min tɛ ne dɔn parce que ne ye ko dilan maa min ye maa 300 k'o ta baara la jamana kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ an ka wulikajɔ jamana ko la o de kɛra sababu yɛrɛ ka anw ka sɔrɔ ka ɲɔngiri sinon mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn o b'a dɔn an tɛ se k'an profiter foyi la victime ko la n bɛ fɛ ka kuma min fɔ siɲɛ fɔlɔ la Choguel n'o ye premier ministre ye a ko ka liste bila ka taa o a m'a fɔ wa minnu joginen don liste taara a retour a copie b'an bolo mais hali bi an ma wele o mais alhamdulilayi ministre min ye cɛsiri kɛ an b'a fɔ an tɛ fitiriwale maa o maa n'i ye ko kɛ an b'o fɔ Imam Umaru bien vrai que a y'a kɛ jamana tɔgɔ la mais a ye cɛsiri caman kɛ nin wagati laban in na parce que an ka victime dɔ bɛ yen a ka wulikajɔ a y'i sen don o furakɛli la
Dorebe, mais nous sarfo, ben le cerveau fanyo fo nirola. Mais ça n'a rien à voir avec un combat politique. Ministre Koko kana ni lycée, ani assise de la nyona, ani fin de la nyona, encore amel lycée kana. En ce temps, les gens m'appellent comme ministre Koko kana lycée, comme lycée. Mais ministre ou ni victime sigirao, ani beretu sigirao, ani lujurato sigirao. Amase ale ka fo ko ale ma lycée, ale boudon, munu joginendo, avec chamando ou lao. Maintenant, les nanas font antenne la fora pour qu'on a lycée. Ça, c'est autre chose. Aïe, nous m'avons dit que à Canal, que ça va bouger pour au Numa, pour au Daji. Et pourquoi que Charti Konoko Bouya, comment nous fera Charti Konoko, il fait comme fort. Nema fli, nema une Charti Konoko, Benga et Mouni, à partir du mois de février 2022, ou bien Benga Chaman au Kera Charti Konoko. Mais anya ye bi ambekata tabolo mina vraiment anga fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn bilasira parce que nin fɛnɛ mɔgɔw b'a jate I b'a fɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ k'a fɔ ko ka transition délai respecté k'olu ye maliden jugu ye au contraire olu ye maliden ɲumanw de parce que maliden ɲuman ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ attaché démocratie bɛnkan o de démocratie o de maliden ɲuman ye donc o hukumu de kɔnɔ an b'o hakilina de kɔ. Ok i ni ce monsieur le ministre i ni sɔgɔma. an b'a ni ce. an bɛ kɛnɛ jumɛn kan bi. an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ marikow ka bilali kɛnɛ de kan ko mariko place bi kɛnɛma place tɛ kaso ye faamaw ka sabali n'i y'a mɛn an bɛ démocratie la mariko y'a kɛlɛcɛbaw dɔ ye bɛnkanni de kɛla kan a bɛnna complot de kɔnɔ sabu u y'a ka kumakan min fɔlɔ sɔn kɔnɔ k'o ta k'o bila réseau kan k'a minɛ n'o sababu ye alors que min y'a bila réseau kan o de kan ka minɛ. o jɔn de. o tigi b'o dɔn donc o la justice ka k'o de ɲɛ plainte contre X o X kɛ ɲini o de y'u ka baara ye ko mariko bila ka bɔ yen. Assise k'i y'a jira k'a fɔ ko kow banna baaraw sigira sen kan malidenw farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw bɔ. Assise biu. Assise ye mun ye. Assise nationale min kɛra. non ne t'o kalama. monsieur le ministre bɛ k'i ban de wa. ne t'o kalama ne tala ka yɔrɔ ne m'o fɔ yan. n ko ils ont pris le pouvoir par la rue ils veulent se maintenir par la ruse et l'une des ruses c'est les assises an y'o fɔ a mɛnna o. waati ma se maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan bi an ka bɔ. an faralen ɲɔgɔn an ka sira minɛ dɔrɔn ka baara kɛ a banna an faralen ɲɔgɔn kan. ni bɛnkan kɛra nin kan aw man kan o bato wa. bɛnkan ma kɛ o bɛnkan tɛ se ka mɔgɔw to b'u minɛ k'u don kaso la filenin galama mana ci ɲɔgɔn na o. bɛnkan tɛ se ka ko n'i ko ko sɔgɔli ka don ka bɔ i minɛ ka don kaso la o tɛ bɛnkan ye. maliyɛnw ye nin wulikajɔ min kɛra bi ka nin kuma ninnu bɛɛ sigi sen kan e fɛ nin kuma fu dɔrɔn. baara fuba de kɛra parce que an ye nin baara kɛ k'a ban nin y'a san 2 ye. aw ta tɛ jɔyɔrɔ ɲini yɛrɛ sabu aw ka kuma dɔw la ko ka gouvernement dayɛlɛ ko ka CNT dayɛlɛ ko ka premier ministre bɔ yen. oui premier ministre ka bɔ yen parce que ale tɛ jamana jɔ an ma fɔ anw o mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min n'a ka kan anw ye a b'a dɔn k'a fɔ CNT dilanna cogo min na u ye mɔgɔw tɔgɔ ta ale mɔgɔ t'u bɔ yɔrɔ dɔn donc ka dilan groupement bɛ yen ko mɔgɔw ta mɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu dɔn mais mɔgɔ min bɛ transition fɛ CNT la ni mɔgɔ t'u da ale tɛ hakɛ t'a la. mais hakilina minnu bɔra Assise kɔnɔ nin tɛ hakilina ɲumanw ye. hakilina ɲumanw tɛ an ye nin bɛɛ fɔ dennin na sa u y'an sɛgɛn dɔrɔn. chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jaba la ba la wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma anandan kadi anama kerebete. Awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete. Kunamana arajo nyetagala naumana kunamana jama be sigile no naumana kunamana lame ba jama sigime naumana balimaw fɛn min ye cɛmancɛ fanga ye o tun ye miirina ta k'a fɔ ko yaasa jamana den bɛɛ lajɛlen ka sigi tabali kelen kunna ka jamana kunkanko kuma k'a fɔ n'o ye sigi ka fɔ ba ye n'a bɛ fɔ o ma ko Assise nationale ni a dɔgɔdara a bɔra a ma nka ni ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ jamana den caman ŋaniya kɛra kelen ye nin ko in na décembre kalo tile 11 a nana fori fo tile 30 cogo di togodaw la kominiw la cercle kɔnɔ a daminɛna yen fɔlɔ o bannen lasigi belebele n'a bɛ fɔ o ma Assise nationale o nana daminɛ Bamako a daminɛna décembre kalo tile 27 28 29 k'a kuncɛ a 30 lansarada waati o kɛra yɔrɔ min lajɛ so belebele mun filɛ nin ye jeliba galaka la n'a bɛ fɔ o ma ko centre international de conférence dayɛlɛnna cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye o y'a sɔrɔ maa minnu ye baara ninnu labɛn k'a dilan k'a ɲa Zeni Mulayi b'o la n'o ye panel ma ye ani fɛn min ye Asimi Kumari ministre kɔrɔ dɔn o ye labɛnnikɛla ye n'a bɛ fɔ o ma commission d'organisation o ɲɛma u ye nin ko in labɛn ala y'a kɛ a kun cɛra alamisa
décembre kalo tile 27 a kuncɛra hɛra ni baden na onga a don fɔlɔ n'o ye 27 ye anw yɛrɛ tun bɛ a dogodogoniw bɛɛ lajɛlen na centre international de conférence la yen an y'a daminɛ commission min na fɔlɔ jɛkulu min na a bɛ fɔ o ma ko commission thématique 3 de tun b'o bolo n'o ye kuma minnu kan ka fɔ bɛn kan ka kɛ fɛn minnu na baro kan ka kɛ fɛn minnu kan o tun ye thématique 10 11 ani 13 11 jeunesse et sport éducation civique 13 éducation question scolaire 10 o ye art et culture anga seko ni anga korolenko ani anga farikoloɲɛnajɛ onga fɛn min ye anga seko ni dogo ye kuma dɔw fɔra kɛnɛ kan ye ka ɲɛsin bobow ka kɛlɛ waati kunnafoni dɔw dira maaw ma ye ko mali ka fɛn dɔw bɛ senegal o maa min y'a fɔ o ye jean pierre kulubali ye nka an ye ɲiningali tɛngu an ka cɛkɔrɔba fɔlɔ la n'o ye isa sagamori Keita ye. Isa Sagamori Keita ye fɛn min fɔ an ɲɛna lasigi na a dɔn fɔlɔ yɛrɛ nɛgɛ ɲɛ 8 waati la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Ne fa n bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Isa Sagamori Keita. An filɛ nin ye sigi ka fɔ kɛnɛ kan palais de congrès la. E bɛ commission jumɛn? Ne bɛ commission 3 de la environnement en développement durable ani sport ani éducation. Aw ye maakɔrɔw ye sigi ka fɔ caman kɛra Mali la dɛ. Papiyew bilala tiroiru kɔnɔ poussière kɛra la. E yɛrɛ jigi sigilen don nin ko in na i dalen don a la k'a fɔ ko ni Mali kura in k'a bɛ kɛ yan. N dalen don a la parce que mɔgɔw bɛ hakilima min kan u y'a dɔn k'a fɔ depuis communal la fo ka na se régional la mɔgɔw ni b'a kan k'a kɛ mɔgɔw engagé don a la donc balo o ni tɔw tɛ kelen ye mɔgɔw ni b'a kan cette fois ci a ka kɛ ko ye Mali bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ min na donc a bɛna kɛ Mali kura ko wɛrɛ ye. I jɔrɔlen tɛ? Bon n ma jɔrɔ kosɛbɛ parce que minnu tun t'a fɛ ka kɛ olu caman bɛna a sɔrɔ don a la kɔfɛ parce que donc mɔgɔ ko tɛ Mali ko de don donc an ka kɛ ni Mali ko ye pour que Mali bɛ se ka bɔ nin cogoya kɔnɔ cogo min na an bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ. I ka wele kan? N ka wele kan ka bɛɛ lafaamuya an bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan minnu ma da u ka na an ka ko nin kɛ ko ye Mali ko ye an ka mɔgɔ ko bɔ a la ka kɛ Mali ko ye a ka kɛ bɛɛ ka sago ye a bɛ kɛ Mali kunnafolo ye n'Ala sɔnna. Isa Sagamori Keita bɔlen kɔ a la seko ni dongo kɛnɛ kan ko bobow ka kɛlɛ wagati an ka minɛn dɔw taara ka taa n'a ye ko bɛ Senegal jamana kan dɔw fana da dɔnn'o la k'a fɔ ko fɛn min ye jɛkulu in ye n'a ɲɛmaya tun bɛ professeur Jean Bosco Konare ani Sina Damba bolo Jean Pierre Kulubali an y'ale ɲininka a fana ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ ko an ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ Dakar ko ni olu ma se k'a sɔrɔ ko sigikafɔ in maaw ka se ka wuli ka taa Senegal ka an ka fɛn kɔrɔ in ka a ta ka na ni a ye Jean Pierre Kulubali ye fɛn min fɔ karamɔgɔ cɛ an b'i fɔ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Jean Pierre ne jamu ye Kulubali. An bɛ commission jumɛn de la an bɛ commission min na a bɛ fɔ o ma ko commission art culture jeunesse et sport éducation ani recherche scientifique ne b'o commission na yan. An y'a sɔgɔmada in na i ye kuma dɔ fɔ ko bobow ka wuli ka jɔ n'o ye u ka révolution ye i tɛ maaw hakili lajigi komi a bɔra yɛrɛ de la. Ne ye bobo ye 1916 bobo ni tubabuw karila ɲɔgɔn na ko jɔnya sira o jɔnya sira la a nana ka na bin ni région min ye o bɛ Tomiya mara la ka na fɔ Burukina frontière la Benina fɔ Jubaso ayiwa muso dɔ de tun bɛ yen a wulila a ko bobokan na he wa ni buwa ko aw bobow aw na sɔn tubabuw ka jɔnya ma wa jama y'i kɔfilɛ k'a lajɛ a kɔnɔma kun don i bɛ yafa ma bamanankan ka gɛlɛ dɔɔni u ye joli bɔtɔ y'a sen fɛ tubabuw fɛn fɛn tun bɛ kɛrɛn kan bobo y'a minɛ k'a bɛɛ faga a don bobo ni alliance fɔlɔ min n'an y'a signé o kɛra miyangaw ye an faw ye min fɔ an ɲɛna o kɛra sinafow ye ani dɔngɔnɔw ye wa livre bɛ a bɛ fɔ ma ko le tuto bois a bɛ san église la a cinémathèque yɛrɛ fana bɛ Dakar an ye délégation wuli ka taa ne yɛrɛ tun b'a délégation na mais malheureusement an ma se ka cinémathèque in sɔrɔ parce que a fɔra ko yamaruya sɛbɛn ti an bolo an kɛra jeune kulu dɔ de an nana nɔfɛ an ye ministère écrit ka sɛbɛn ci u ka taa nɔfɛ waasa anw fana ka révolution bɛ se ka don ba la parce que 2016 o tun b'a kɛ a 100 ans ye an kun bɛ k'a laɲini o de kama mais an ma se k'a sɔrɔ donc ne hakili nin ye kɛnɛ ye n'a fɔra ko i ye laɲini kɛ kɛnɛ in kan k'u ka taa nɔfɛ. n ye laɲini kɛ kɛnɛ in kan parce que n tɔntɔn jɛɲɔgɔn caman de bi yan o professeur caman de bi yan n'o ye ala ma hinɛ na tɔntɔn Emile Kamara o jɛɲɔgɔn caman de bi yan n kun y'a kuma fɔ tɔnɔ ɲɛna a ko don o don ne occasion sɔrɔ n k'a fɔ comme a professeur ɲɔgɔn mɛn donc ne faw bi halisa n y'a ɲini faw fɛ u ka taa nɔfɛ u ka na n'a ye an ka culture dɔ fana ka segin an yɛrɛ ma.
ere bolo be u b'a kɛ ya comme an be Mali kura kɛnɛ de kan refondation iba kumana cogo min Tekete kumana cogo min ayiwa n'a tɔɲɔgɔn professeur kumana cogo min Jean Bosco nga danaya b'u kan n dalen do u la wa hakili b'a la fana u b'a lase a lase yɔrɔ la ka da mun kan fanga bɛ min bolo bi Asimi premier ministre bɛ min bolo bi Shogel n b'a dɔn Mali sera a tagayɔrɔ kɛnɛ de kan Mali y'a ka guasukulu 3 sigiyɔrɔ sɔrɔ n dalen do a la a bɛ kɛ ere bolo an bena fɛn o fɛn bena kɛ gafe kɔnɔ nin commission in na kalanko tasira la an ka ladalako tasira la e bolo a bɛ ɲa wa ne bolo a bɛ ɲa nka k'a ɲa ka se a dan na fo commission de suivi dɔ ka sigi i n'a fɔ président Asimi y'a fɔ cogo min walasa hakilina jiginna ka kɛ k'a fɔ an kana ɲinɛ nin yɔrɔ kɔ an kana ɲinɛ nin yɔrɔ kɔ donc n'o kɔni kɛra a bɛ ɲa nka s'a dan na o bɛ dépend an yɛrɛ ka waleya o bɛ dépend minnu bɛna bila a ɲɛmɔgɔya la ani minnu bɛna na a wari bɔ n'an ye nin hakilina sugu ta ayiwa an ka compter an yɛrɛ kan financièrement walasa a bɛ se ka se a dan na o ye ne ka hakilina ye i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye ne ka kuma kuncɛ Malikurako la Malikurako la n bɛ se k'a fɔ malidenw ma Malikura anw ni chrétiens y'a fɔ depuis 2019 avec Marie pour un Mali nouveau n'a waleyara 2020 ka na don 2021 kɔnɔ o kɔrɔ ko an jaabilen do fan bɛɛ Malikurako la minnu mana ni assise na maliyɛnw do halisa u k'u tɛgɛ da u dusu kan u ka sabali Maliko don a jɔli ma nɔgɔn an bɛ Ala de deli silamɛ diinɛ chrétien diinɛ tɔntigi an ka jɛ ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Malikurako a ka kɛ an bɛɛ sago ye ka tugu an bɛɛ ye sini dabaga ye minnu bɛ na an kɔ u ka fɛn sɔrɔ an kɔ min bɛ jamana in sankɔrɔta halisa maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'i fo ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen do n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana balimaw sigikafɔ in na ni fɛn fɔra la jama caman ye fɛn min fɔ o ye lakanako ani kalanko ye kalanko article 39 ko kuma fɔra yen école karamɔgɔ ko ni kalan tɛ se ka ɲa cogoya si la ni école karamɔgɔw ma ko ma don ba la ni école karamɔgɔw ma bila u ka hakɛw kɔnɔ maa min ye kuma ta k'o fɔ anw tilala k'a ɲininka radio ɲɛta n'o ye Haruna Sisogo ye Haruna Sisogo ye fɛn min fɔ kalanko in na o filɛ nin ye karamɔgɔ an b'i fo e bɛ commission jumɛn na ne bɛ commission éducation la pour la refondation de l'éducation culture awɔ ne b'o tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Haruna Sisoko parti min tɔgɔ ko FIDEC Front Uni pour la démocratie et le changement o président de ne i kumana i y'i sinsin yɔrɔ dɔ kan sokɔnɔla yɛrɛ la salle yɛrɛ bɛ maaw yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ n'o ye kalanko ye o munna i y'i sinsin kalanko in kan n'i y'a ye n ye sinsin kalanko yɔrɔ kan parce que n y'a jateminɛ k'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko école maître de les soldats du développement ye n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye ko école maître ye les soldats du développement ye i n'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye les soldats de la sécurité ye cogoya min na ne bolo an bɛɛ bɛnlɛw kan k'a fɔ ko jamana si tɛ développé n'a kalanko ma sabati ni kalan ma taa ɲɛ ko jamana bɛɛ ka développement bɛ kalan de bolo bon n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ vraiment an ka kalanko a donnen don galama la k'a sababu kɛ an bɛ san caman bɔ bi ka se san 20 san 10 ni kɔ san 20 ma bi kalan tɛ ka kɛ sanw kalanw tɛ dafa la k'a sababu kɛ lɔgɔlimɛtiriw ka grèvew ye n'i y'o grèvew ta k'a lajɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ lɔgɔlimɛtiriw ka hakɛw olu de sabatilen tɛ jamana ɲɛmɔgɔw bannen don k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na donc mankan ni caman sababu y'o ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ denmansaw minnu fana n'o ye anw yɛrɛw ye anw minnu kan ka wuli ka an jɔ ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka école-maîtres bila u ka hakɛw kɔnɔna na walasa jamana yɛrɛ kalan bɛ se ka basigi cogo min na an b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'i sigi k'i da de maa si tɛ kuma a la fo n'an y'a ye san ban waati sera tuma min na ko examenw sera mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka wuli o wagati sisan ka hamiw daminɛ ka jɔrɔw daminɛ u denw ka kow la n'i ye ɲinan san jateminɛ 2022 in na déjà école-maîtres ye préavis dɔw bila k'u bɛna taa grève la mais bɛɛ lajɛlen sigilen maa si tɛ k'a k'i haminanko ye maa si tɛ k'a k'i jɔrɔnanko ye bɛɛ bɛ k'a to yen
bon an bɛna école maître to cogo la u bɛ grève fɔlɔ boloda ka fila boloda ka saba boloda fo bɛ taa grève illimité la bɛɛ b'i sigi k'u filɛ san yɛrɛ ti kɛ kalan min ma kɛ san kɔnɔna na ko e ka taa examen kɛ ko ka den na passer o la den bɛ passer ni dɔnniya jumɛn ye a ye fɛn dɔ de kɛ dɔrɔn ka taa dɔrɔn kɔni n'o tɛ a kɔni ma passer ni dɔnniya ye n'i ye san tɛmɛlenw jateminɛ an y'a ye k'a fɔ école examen minnu kɛra sanu san kɔnɔna na parce que an hakili la k'a fɔ ko Mali dan ye duguba kɔnɔnaw de Mali dan tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye koyi maliyɛn an bɛ fan bɛɛ fɛ de togoda kɔnɔna yɛrɛ Mali yɛrɛ an b'o fɔ ten ko c'est un pays rural voilà donc an ka population fanba u bɛ togoda de la donc an bɛɛ fantan ka ca donc se t'u ye fɛn t'u bolo k'u denw bila ka taa école privée la walima k'u bila ka taa jamana kɔkan ka taa kalan kɛ n'a fɔra ko o jamana b'o cogoya la kalan tɛ sabati fo ni examen sera wagati min na an bɛ taa ka taa examen dɔw k'u kun ten dɔ ka tɛmɛ an filɛ an bɛ san caman de bɔ bi kalan tɛ ka kɛ kalan sabatilen tɛ donc vraiment o de hami b'an na o de miiri b'an na o jɔrɔ de b'an na nka i ye kuma dɔ fɔ i ko système neuf nouvelle école fondamentale an ka kuma fɔ a tiɲɛ la Alpha de nana n'a ye Alpha ye école karamɔgɔ ye a fa ye école karamɔgɔ ye o neuf in a ma kɛ hɛrɛ ye Mali ma dɛ tiɲɛ na i ka kuma o ye tiɲɛ ye fɛn min tɔgɔ ko neuf n'o ye nouvelle école fondamentale ye i y'a fɔ cogo min na Alpha nalen démocratie sigilen ye Alpha y'a dabɔ jigiya min kama peut-être que kɔfɛ faamuyali ma sɔrɔ o la parce que o wagati y'a sɔrɔ peut-être que problème dɔw bɛ école ko kɔnɔna na an kun bɛ fɛ walasa denmisɛnnin minnu kan ka don école la maa caman bɛ se ka taa école la cogo min na u bɛ se ka kalan ka se ka dɔɔni kalan mais bi bi in na n'i y'an ka jamana réalité jateminɛ i b'a ye k'a fɔ o la neuf nin k'a fɔ ko k'o labato anw fɛ yan neuf yɛrɛ système ye jumɛn neuf in système tɛ dɔwɛrɛ foyi ye o ye ni san o san classe o classe maa 100 o 100 ko fo maa 80 k'o la passer ka taa ɲɛfɛ classe la hali n'olu ma moyenne sɔrɔ hali n'olu ma moyenne sɔrɔ k'olu la passer jagoya la ka taa donc o kosɔn i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye moyenne 1 u ye 2 sɔrɔ u ye 3 sɔrɔ ka sɔrɔ jagoyanifin na u kan ka 5 de sɔrɔ fo ka yɛlɛ o sanfɛ walasa ka taa u ka sanfɛ classe la mais o caman de bɛ yen n'i y'o écoledenw passer ta jateminɛ bibi in na an ka kapuw la duguma kalansow la i bɛna ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'u ma moyenne hatiga sɔrɔ n'u kan ka passer ni gouvernement b'olu bila olu ka la passer ka sababu kɛ la neuf nin ye o de mɔgɔ ka ca n'a bɛɛ lajɛlen maintenant a jateminɛna k'a ye k'a fɔ n'i y'a ye an bɛ mankan na fan bɛɛ fɛ ko niveau t'an ka denmisɛnninw na bi denmisɛnninw niveau t'u la donc a yɔrɔ de ye nin ye parce que dɔwɛrɛ foyi tɛ an y'u la passer bi bi in na i bɛ denmisɛnnin ta a sera fo 6e na dɔw bɛ taa donc u bɛ continuer n'o ye u bɛ taa fo lycée la ka taa fo université la u tɛ se ka tubabukan fɔ u tɛ se ka lettre sɛbɛn parce que dɔwɛrɛ foyi tɛ donc jamana yɛrɛ ka kalan tagabolo sira de y'a kɛ an ka système de y'a kɛ a bɛ se ka yɛlɛma a bɛ se ka yɛlɛma kɛ fɛnkɛ tɛ ko kuranɛ kolo tɛ k'a tɛ yɛlɛma fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma adamadenw de y'a kɛ bolo y'a dilan o adamaden kelenw bɛ se ka wuli ka bɔ yen c'est pourquoi ne yɛrɛ ka proposition na sisan an y'o laɲini kɛ k'a fɔ bon fɛn min ye la neuf ye k'a interdit a ka dabila pewu jamana kɔnɔna na école ekɔliden ni hakɛ min ka kan ni kalan ni moyenne min ka kan ni m'o sɔrɔ i ka lasegin classe kan o tɛ foyi kɛ mɔgɔ si la n'o ma dɔ fara i ka dɔnniya kan o tɛ fɛn bɔ o la mais k'i la passer ten denmansaw e yɛrɛ ka contrôle la ko n den passer la mais foyi t'a kunkolo la donc nafa foyi t'o la a bɛ jamana la segin kɔ de a taa na taa ɲɛfɛ e yɛrɛ bolo professeur minnu bɛ présidium na n'o ye Jean Bosco ninnu ye kalanfa ɲɛmaaw de don u bɛ nin ta ba la a da ka bɛɛ kana kɛ sɛbɛnni ye k'a kɛ gafe la dɔrɔn k'a bila tiroir kɔnɔ an fana y'an sinsin o yɔrɔ de kan Jean Bosco ninnu ni fɛnw bolo n'o de fɔ ala ɲɛna sisan nɔ la neuf in dɔrɔn tɛ an kumana u ka APC fɛnɛ kan n'o ye cɛmancɛ kalanso ye n y'o fɔ Jean Bosco ɲɛna n ko ale ni ne yɛrɛ an y'o baara kɛ ɲinɛ an san 12 ye ale ni ne y'o baara kɛ lycée technique la anw de jɛra k'o programme dilan an jɛra ka validation kɛ ɲɔgɔn fɛ mais projet in nalen a yirala k'a fɔ san 5 nin kɔfɛ ko projet nin ko a kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ baara in a tagabolo ka ɲi wa a man ɲi n'o ye évaluation ye mais ɲinɛ y'an san 12 ye o san 5 tɛmɛna sigiyɔrɔma 2 ka san 2 yɛlɛ o kan hali an filɛ yɔrɔnin min na bi jateminɛ ma kɛ k'a dɔn k'a fɔ kalansen min bɛ ka kɛ est ce que a bɛ ka kɛ ka ɲɛ wa a tɛ ka appliquer wa o jateminɛw ma kɛ alors que n y'a fɔ cogo min na an ka kuma kɔnɔna na salle kɔnɔ sisan n y'a yira k'a fɔ n'i taara an ka cɛmancɛ kalansow la an bɛ ka galon ni namaraw de tugu ɲɔgɔn na k'a kɛ i n'a fɔ kalansen kura nin n'o ye APC a bɛ ka appliquer ka sɔrɔ galonfin APC yɛrɛ kɔrɔ APC ko nouvelle approche par compétence ko ka lɔgɔliden yɛrɛ bila dɔnni yɛrɛ ɲinini ale yɛrɛ ka bila o cɛmancɛ la lɔgɔli karamɔgɔ e kɔni bɛ na e bɛ kɛ a dɛmɛlibaga ye a ma k'a dɛmɛ walasa a ka dɔnni bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na mais an ka problème ye mun ye anw fɛ an ka jamana in kɔnɔ an ye programme mun élaboré a kama i n'a fɔ an ka programme kɔrɔ an seginna k'o de la dilan kura ye maintenant n'i ye programme nin jateminɛ non seulement anw fɛ yan nɔ ekɔliden mun b'an ka kilasiw kɔnɔ a jamaw ka ca
jama caya tɛ se k'anw permettre an ka se ka méthode ni an ka appliquer anw fɛ yan an y'a bɔ nanzaraw de fɛ yen an ye nin système fila de ta k'olu ɲagami ɲɔgɔn na ka n'a bila anw fɛ yan n'o ye kanajɛnw ta ni olu ka kanajɛnw ka système ni français ka système an y'olu ka o APC fila de ta k'o ɲagami ɲɔgɔn na k'o panancer ka na k'an bɛn'o kɛ an bara yan mais n'i y'a jateminɛ bi a moyen tɛ gouvernement yɛrɛ bolo k'a fɔ ko nin programme yɛrɛ ka appliquer programme min filɛ an n'an ni Jean Bosco yɛrɛ y'o baara kɛ n'i ye misali la n'i ye classe dɔ ta n'o ye école 10e ye cɛmancɛ kalanso ye u ka leçon n'o ye géographie ye leçon 12 de bɛ a kɔnɔna la o de kan ka kɛ san kɔnɔ mais n'i ko k'i ka APC kɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ APC la hali leçon 5 i tɛ se ka tɛmɛ o kan donc nafa jumɛn b'o la e ka programme dilan programme min n'a tɛ se ka appliquer donc mieux vaut que k'a ye k'a to yen nɔ soit i b'a diminuer programme diminuer walima soit i bɛ programme diminuer walima i bɛ système min kan i b'o ye k'o to i b'o bila mais o bɛɛ bɛ na so ka sɔrɔ mun fɛ o y'a ye jateminɛ dɔ de ka kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko évaluation fɛn n y'a f'i ɲɛna cogo min na méthode in nana san 12 de filɛ nin ye bientôt mais hali bi an filɛ yɔrɔnin min na a hakili yɛrɛ tɛ jamana ɲɛmɔgɔw la k'a wuli k'a fɔ tiɲɛ na a sera wagati ye an ka jateminɛ kɛ programme nin kan est ce que a kɛcogo ka ɲi wa est ce que a man ɲi wa a bɛ ka appliquer ka ɲɛ wa a tɛ ka appliquer ka ɲɛ wa o si ma wuli ka jɔ kɛ ka hakili so o ma bibi na i n'a fɔ an bɛ yɔrɔnin min na ko bi nka n'i sera école maître yɛrɛ ma l'école karamɔgɔw ma k'a jira u ɲininka gɛlɛya mun b'a kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen b'u ka gɛlɛya f'i ye u y'a jira k'a fɔ gɛlɛya caman de b'a kɔnɔ min b'olu yɛrɛ bali ka baara nin kɛ sisan e ye kalanfa ye e bolo fura juman bɛ se ka sɔrɔ banabagatɔ in na yaasa bana in bɛ kɛnɛya an b'o de kɛnɛ kan yan palais de congrès la yan banabagatɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye kalan banabagatɔ in tɛ dɔwɛrɛ n'o ye kalan ye ne bolo fura o fura bɛ bana nin na n'i ye bana nin jateminɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ l'école karamɔgɔw de ma bila u ka hakɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ kalanbaliya jateminɛ an fɛ yan a ju tɛ dɔwɛrɛ ye l'école karamɔgɔw ka bɔli don n'olu ka grève ye ne bolo u ka grève ninnu fɛnɛ filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u ju de bɛ a la u bɛ gouvernement ni sariya cɛ parce que jamana de ye loi sigi ka sariyaw sigi aw ye ka layidu di ka layidu ta k'a d'u ma k'u bila minɛn dɔ kɔnɔna na ne bolo jamana o jamana ni i tɛ sariya bato n'i tɛ ka loi bato n'i tɛ ka texte bato o jamana kɔni a taali ɲɛ vraiment baara de don n y'o de fɔ n ko n'an bɛ fɛ vraiment Mali kalanko ka basigi kalan in ka taa ɲɛ denmansaw an bɛɛ lajɛlen ka an ɲɛ yɛlɛ an ka dɔn k'a fɔ nin problème in de bɛ yen parce que école maître mana kuma tuma o tuma u t'i lamɛn parce que gouvernement b'a essayer k'a b'a ko dabiri k'u b'a ɲagami an dun bɛ tile min na sisan an filɛ wagati min na sisan dabiri tɛ nin ko dilan tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye de bɛ ko nin dilan i y'a faamuya aw fana dɔɔnin ka d'aw ma mais aw ko k'a bɛɛ di sisan tout de suite ko k'a bɛɛ di bon n'i y'o yɔrɔ fɔ o yɔrɔ ye fili ye école maître m'a fɔ ka syndicat m'a fɔ k'a fɔ ko k'a bɛɛ di et tout de suite et maintenant o m'o fɔ u ko u bɛ bɛnkan de ɲini u ni gouvernement cɛ min ka gɛlɛn o ye principe de ye k'a fɔ bon aw ye laɲini min kɛ an sɔnna ma aw b'aw jo fɛ an sɔnna aw ka laɲini ma awa an b'aw lawaleya hali n'a ko k'a b'a kɛ san 2 ou san 3 de kɔnɔ o fana ye sigikafɔ de ye o sigikafɔ de b'o dilan an bɛ sɔn o ma ban tɛ se ka kɛ o ma awɔ an b'i fo ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana hali bi an bɛ centre international de conférence kɔnɔna na fɛn min ye sigikafɔ in ye article 39 maaw ka kumaw ma k'i kelen ye dɔ bɛ sɔn dɔ ma dɔ tɛ sɔn ma Mamadu Sila ale ko article 39 ko k'a bɔ yen ko wari tɛ jamana kɔnɔ ko jamana bɛ guerre la ko jamana sɛgɛnnen don ko ka article 39 n'o ye école karamɔgɔw ka sariya kisɛ in ye 39 in ko k'a bɔ yen ko jamana sɛgɛnnen don ko jamana bɛ guerre la an ka Sila an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Sila lamɛn cɛ an b'i fo i b'i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mamadu Sila bon je suis du M5 RFP de Kalabankoro an bɛ coordination nationale la i bɛ commission jumɛn na bon an nana comme commission bon éducation na voilà an b'o commission na bon an y'a ye i ye kuma dɔ fɔ bi école karamɔgɔw ka kuma de don i bɛ se ka segin bon école karamɔgɔw ka ko a dɔnnen don mɔgɔw bɛ k'u ɲɛtugu a kan ɲɛtugu tɛ se ka kɛ fɛn dɔ kan ko jamana ka taa o kan i taara fɔ k'a fɔ ko article 39 ko k'o bɔ yen voilà article 39 kan ka bɔ yen dalu min bɛ n bolo an bɛ jamana ɲagaminen don wagati la an bɛ ka ko wɛrɛw de ɲɛɲini tuguni insécurité bɛ yen wari kan ka don minɛnw de la pour ka se ka sécurité nati n'a mɛn ko école maître yɛrɛ bɛ taa kalan kɛ n ko sécurité de bɛ yen ni sécurité tɛ yen kalan tɛ yen donc wari min kan ka ta ka don article 39 la Mali yɛrɛ tɛ se a wari yɛrɛ tɛ budget yɛrɛ kɔnɔ nous même actuellement on se cherche donc a wari ka don armement na k'a di sɔrɔsiw ma ka sɔrɔsiw recruter k'olu fara jamana kan tuguni pour que sécurité bɛ se ka na an mako b'o de la donc article 39 a se yɛrɛ tɛ Mali a budget yɛrɛ tɛ yen ko Mali ka se ka a kɛ donc dans ce cas il va falloir que l'État s'assume d'abroger
c'est tout. Ça fait ere bolo koni et jamana nyima o ka tienfo jamana nyimɔgɔw k'u si ka tiɲɛ fɔ ka fɔ ko bɔ article 39 an tɛ anw de y'a fɔ k'an b'a kɛ bɔ bi an tɛ se. minnu ye layidu di o ye IBK ka fanga mɔgɔw de ye ninnu ye cɛmancɛ fangaw de ye est ce que ninnu bɛ se k'a fɔ. bon ninnu bɛ se k'a fɔ parce que olu cɛmancɛ fanga tɛ fɛn wɛrɛ ye o ye ka fɛn dɔ de labɛn yanni élection wagati cɛ. bon an filɛ yɔrɔ min na sisan élection an tɛ se ka d'a ma élection ko kuma la parce que insécurité bɛ yen e bɛ se k'o wari fana ta k'a fɔ k'i b'o don article 39 la donc c'est à eux d'abroger fanga dɔ fana b'u la min bɛ se k'a to b'a abroger o CNT ma sigi yan ni CNT sigila si elle est valable comme les autres députés do mandat ko de do donc n'olu fana ka mandat banna a bɛ bɔ élection bɛ kɛ u bɛ na donc en ce moment olu bɛ baara min na sisan olu de bɛ se ka abroger ka bɔ yen directement ka sɔrɔ hali complication t'a la. hali ni fanga kura nana. l'administration est une continuité o bɛ ka baara kɛ n'o tagabolo de o de kama u ye CNT sigi. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana. an bɔra yen fɛn min ye commission défense ye n'o ye lakana yɛrɛ commission ye olu tun bɛ salle belebeleba kɔnɔ maa 1000 bɛ don salle min kɔnɔ commission défense maaw tun bɛ yen olu fana tilalen u ka baaraw la. an ye maaw da sumusuma an y'an ka cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ ale yɛrɛ ka baara bɛnnen don lakana ma fɛn min ye cɛmɔgɔ nomɔgɔw ye an y'ale ɲininka défense lahalaya la fɛn min ye lakana ye a fana fɛn min b'a kun n'a kan cɛ a y'o fɔ. Mon père, ne je suis président d'un parti politique qui s'appelle le PDGOP, Parti démocratique pour la bonne gouvernance et la paix au Mali. Je suis spécialiste de sécurité privée. En fait, nous avons une commission d'Agadela. On a parlé de congrès qu'on a. Commission de défense et sécurité. On sait qu'au bon, d'abord, hier, je me suis inscrit. Bon, il y a l'ici que tu vois de là. Bon, je n'ai pas été appelé. Sinon, moi, ça, c'est mon domaine. Donc, pour vous dire que Emela Miflene, au-delà de la Malikama, donc c'est un truc qui a été orchestré, mais en complicité avec même les mêmes Maliens qui sont là, les francophiles. Le 21 juin 1991, et j'ai même dit à un moment que Tania Ibeka fait les réseaux de français, c'est des Maliens qui sont là-bas au lieu de Azawad là. Donc comment les faire intégrer pour que Kelenga ban? Bon, ces jeunes-là qui sont là, et je pense qu'à Chamambendo, même Mali Bilama Betchomena, tant que était Zombaye, était Mobili Bagono, gagne la te Foufou Eko, était la main. Pour eux, ensuite, fait Ngalama. Or que Malikoy, en bébé Dodo Kola. Donc, nebe niveau minabi assisi constitution ga fallait constitution ye France ga copie coller de ou ka constitution fallait carrément accord d'Alger ka bla carrément ou ka bla crefé courant koloteo mo ga bengando donc constitution courant benadla ne ga langini mien tout cadre qui va signer des contrats à la part de l'État soit passible de peine de mort au nega yetaye. La base d'une bonne sécurité, d'abord, c'est l'information. J'insiste à la sécurité. Sans information, il n'y a pas de sécurité. Donc il faut qu'on gagne la main. Depuis Moussa Bora et Fobi, c'est les mêmes gens qui sont là-bas. Au lieu de faire préparer l'endo. Donc anti-Jedi. Montage fin calendo, en bas démantelé. Assisé nga bebla crefer. On est moi à l'angné. Comment dit ma? Non, ma kuma jankuno. Mais wele la fana pose là ma se ka segin pour nga kuma soro mais bi mena kuma ngine e ka lañine muy ne ka lañine constitution ka fallait jamana ka aseni chorba en be ka boy ils ont échoué. Ça il faut le reconnaître. Malikoura ils ont échoué. Nous même ils ont échoué. Les politiques là ils ont échoué. Donc on a Malikoura de là ou ka ke ala kama mo titleke ki dentleke ou ka jena ka ils ont échoué ou ka placer la dem serumbolo. E ka kuma kunche kuma idme nga kunche kuma me mbe refo. Vraiment, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Balmaw nin bɛɛ bɔlen kɔ a la fɛn min ye alamisa wulafila ye baaraw bɛ tun kunbɛ cɛ an ye tilefana dun waati min na an ka tɛ kalamaw min an y'an josa k'an munumunu ka kunnafoniw ɲini nka nɛgɛ ɲɛ 15 tɛmɛnen ni miniti 15 ye fɛn min ye président
Asim Goïta ye a ka cɛdenw commencera ka na an taara an jɔ sa yasa an ka se ka don an bɛɛ an jɔra na k'an bɛ don saliba kɔnɔ yasa président Soni a bɛ na ni premier ministre an ye ɲɔgɔn sama sama dɔw ko caméramanw ma aw kana an filmer dɔw ko fututalaw ma mun na aw b'an fututa an ye ɲɔgɔn sama sama dalen mankan mun bɔra o yɔrɔnin na ka d'a ka kunnafoni la n'i taara i b'a bɛɛ de ta maa ba kelen bɛ don salle min kɔnɔ o kɛra o da la ka taa a tilebe yan fan fɛ maaw ye ɲɔgɔn sama sama dusu tun bɔlen don dɔw fana bɛ na u b'a fɔ k'u bɛ taa ɲɛfila la ka sɔrɔ dɔw tun jɔlen bɛ yen a bɛ lɛri kelen lɛri fila bɔ dɔw bɛ na dɔrɔn olu b'a fɔ k'u bɛ taa ɲɛfila la o ɲɔgɔn furugu basi la o manganiw o de fana b'a ko diya o filɛ nin ye. Fɛn min ye premier ministre Choguel Kokala Maïga ale nana CNT président fana dar'o kan fɛn min ye Asim Goïta ye ale ka nali a ti dogo maa la ale nali a don so belebele in kɔnɔ maa ba kelen bɛ don yɔrɔ min o mankan ka tɛgɛrɛ fɔ ka wulikajɔw kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka Asim na waati an ka fara ɲɔgɔn kan o fana ye waati ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn.
balma ɲɛta lamɛlikɛ jɛkulu an tilalen nin bɛɛ kɔ fɛn min ye fitirida waati ye Asim kɔni a y'a ka dantigɛli a y'a kɛ tubabukan na nka cɛkɔrɔba dɔ y'a a fɔ anw ɲɛna ne yɛrɛ ɲɛna salle kɔnɔ yen a cɛkɔrɔba in a si bɛ taa san 80 ani san 9 a ko 20 janvier fête n'o ye armée ka fête ye ni Asim b'o kumakan kɛ n'a bɛ discours kɛ k'a k'a kɛ todunkan na bamanankan na ko anw de ko k'an tɛ Faransi fɛ Faransi ka taa anw ko k'an tɛ Macron fɛ ko Asim ka n'i dulon nanzarakan in na ten k'a ka an fa kan fɔ a ka bamanankan fɔ 20 janvier la o ci dun ye juru ye Asim n'a ka conseil tulo b'an na a ka 20 janvier discours hali n'a b'a fɔ nanzarakan na a ka tila k'a fɔ bamanankan na cɛkɔrɔba y'o gɛlɛya ne ma kosɛbɛ ne n'a tun bɛ sigiyɔrɔ kelen kɔnɔ salle belebeleba kɔnɔ salle 1000 places kɔnɔna na a y'a fɔ k'an k'a lase Asim ma an kɔni tɛ se ka Asim lasɔrɔ nka an kɔni b'a fɔ ni maa min y'a mɛn ko 20 janvier discours k'a k'a kɛ Ala kama k'a k'o kɛ bamanankan na ci ye juru ye Basila fitiri donnen Asim taara fɛn min ye monsieur le maire Sidi Lamine Danbele an y'ale ɲininka ka d'a ka sigikafɔ caman kɛra Mali la a sɛbɛnfuraw bɛ ta ka bila tiroir kɔnɔ Sidi Lamine Danbele ye fɛn min fɔ a kan o filɛ nin ye monsieur le maire Danbele sigikafɔ ba mun tun fɔra Biafore la sɛbɛnfura mun kalanna a fɔra ko page 45 e yɛrɛ bolo ninnu bɛ waleya tu nin kuma in de ka gɛlɛn ma kosɛbɛ parce que an ko de ko forum min kɛra u b'a fɔ min na conférence nationale min kɛra deni min kɛra waleya fɔrɔ kɔnɔ k'olu ma la sabati k'u ma la waleya sɛbɛn min mɔgɔninfin taara kuma min fɔ ko ma la waleya seni an b'a jigi sigi ko nin bɛna waleya a kɔnɔ kumaw ka ɲi kosɛbɛ a kɔnɔ kumaw ka ɲi dɛ mais an kɔni bɛ a jigi sigi Asimi Goïta n'a ka gouvernement Sokɛli Kokala Mayiga n'a ka institution mɔgɔw u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na nin k'a la waleya daminɛ c'est à dire n'a fɔra ko min kan ka kɛ tuma min o ka kɛ o tuma n'a fɔra ko e k'u ladi i bɛ ladilikan jumɛn f'u ye ladilikan min bɛ n bolo k'a f'u ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye de nin ko nin na n'an ye nin kɛ zeni ka tila k'o fana kɛ tiroir kɔnɔ fɛn ye i kɔ tuguni parce que jamana den bɛ jɔyɔrɔ la min na o ye de ka to ka ko kɛ ka cérémonie baw kɛ ka munumunu salo kɛ ka bɔkabinw kɛ o mɔgɔ min b'a cérémonie n'a fɛn olu ka wari sɔrɔ k'o dun o y'o bannen o ko sina bɛ taa ka da valise kɔnɔ ou bien tiroir kɔnɔ o kana kɛ seni dɛ an ka jɔrɔna ko y'o de ye comme an ko k'an bɛ soutien à la transition mais ni transition y'o kɛ tu a bɛ gɛlɛya an bolo dɛ a sɛbɛnfura yɛrɛ kɔnɔ ko ni transition bɛna ban ko audit bɛ kɛ ko audit fana bɛ kɛ ko service baw audit bɛ kɛ ko mɔgɔ mana ko kɛ ni fɛnkɛ tɛ i bɛ ɲangi a ɲangini yɔrɔ ninnu ɲana dɛ mais est ce que u bɛ kɛ wa an kɔni laɲini ɲininkali kɛlɛ an kɔni ka laɲini don min mana tiɲɛli kɛ n'i bɛ ɲangi a b'a to min bɛ n'i kɔfɛ o b'i janto a yɛrɛ la min mana ɲuman kɛ n'o o kɔrɔtara dɔ min b'a fɛ k'o sigi o fana b'o ɲɔgɔn laɲini kɛ mais tiɲɛlikɛla kana to k'a to yen dɛ ka tiɲɛlikɛla minɛ dɔrɔn k'o bila kɛrɛfɛ tile filani dɔrɔn k'a labila tant que o bɛ ka kɛ a tɛ dabila o de an bɛ san 20 bɔ fo ka taa se san 30 ma tiɲɛkɛla kɔrɔw de bɛ ka parti créer u yɛrɛ n'u ye tiɲɛlibaw de kɛ olu de bɛ ka parti créer u s'en fiche parce que i ka jamana nafolo kunu sonba kulew u mana ta kaban dɔrɔn o y'o bannen san 1 san 2 mana tɛmɛ an bɛ ɲina o mɔgɔ kelen bɛ tila ka na ko tuguni olu de bɛ tila ka bila sur la chaîne politique olu de bɛ tila ka considérer Mali kɔnɔ o ka dabila an bɛ fo merci an ka munumunu salon na an ni 24 n'ale ministre kɔrɔ ni syndicat SNEC n'o secrétaire général don an ye 24 an y'a fana ɲininka fɛn b'a kun n'a kan cɛ lasigi sɛbɛnfura minnu kalanna 45 a bɛ don ba la wa u dalen don a la wa kori nin fana tɛ bila tiroir kɔnɔ poussière ka da la 24 fana ye fɛn min fɔ sigikafɔ in kan o filɛ nin ye 24 e bɛrɛbɛrɛ tɔn n'o ye parti politique do ɲɛma ye sigikafɔ min tun fɔra a mɛnna a kɛra tile 4 Biafore la fɛn min bɛ sɛbɛnfura kɔnɔ ko page 45 ko ɲumanw b'a kɔnɔ nka o tɛ an y'a jamana in kɔnɔ sigikafɔ caman kɛra papiyew taara ka bila tiroir kɔnɔ e yɛrɛ bolo nin bɛ ɲa wa n bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn mais maliyɛnw cɛ na musow fo makɔrɔba ani denmisɛnninw cɛ ni muso maliyɛn minnu bɔra Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ an kɔni hakili la tile 4 baara o kɛra ka ban comme i y'a fɔ cogo min papier min dira comme i y'a fɔ cogo min page 45 o de don a kɔnɔla ka ɲi kosɛbɛ foyi de tɛ min ma fɔ nin papier in kɔnɔ wa fɛn caman kɛra an ka jamana in kɔnɔ ni ɲɔgɔn na mais a ma laban mun n'a ma laban
a ma laban parce que munu y'a kɛ u ma suit u ma évaluer u ma tuga ko olu y'a kɛ ni applaudissement ye ka kɛ a banna ka kɛ ni politique ye ko ni hakili la nin tɛ gouvernement ye nin tɛ président ye min nana élection sira la transition de do a ye layidu min ta bi a ko ni ala sɔnna fɛn fila k'a ka application a n'a ka suivi o bi kɛ a y'a fɔ filanan ye mun ye a ko sisan k'a bɛ se ka programme kɛ min b'a to an bɛ taa élection la o fana fɔra wa fɛn caman bɛ yen i b'a fɔ i da la n'a t'i dusu la a bɛ tiɲɛ i bolo dɛ ala kan k'i s'o ma mais ne kɔni dalen b'a la parce que mɔgɔw ma taa vote la k'a fɔ bon i b'i jija ka fɛn wɛrɛ kɛ min b'a to ni ma kɛ ka ɲɛ an tɛ taa siɲɛ wɛrɛ a ye kuma jumɛn fɔ k'a ɲɛsin CEDEAO ma k'a bɛ CEDEAO fo u ka accompagnement k'a b'u fɔ kosɛbɛ k'a b'u weleɲuman dɔn a y'a fɔ ka kuma la a y'a fɔ a ye communauté internationale fana fɔ a banna a y'a fɔ a ye base fana sɔrɔ min b'a to ale ni CEDEAO bɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que an ye proposition min kɛ élection ko la prorogation ko la an ye 6 mois 2 ans ani 50 ans donc olu de bɛ sisan négociation kɛ nu CEDEAO ni un an bɛ de b'u arranger u tɛ bɔ an ka papier la ni 2 ans de b'u arranger a tɛ bɔ an ka papier la ni 5 ans de do a tɛ bɔ an ka papier la ne kɔni hakili la k'a lajɛ 600 min bɛ se k'u arranger pour que élection ka kɛ joona o ye mun ye u ye nouvelle constitution min fɔ charte des partis politiques loi électorale EG organe unique de gestion des élections olu yɛrɛ bi jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'an ye ninnu dilan sisan a bɛ temps jumɛn de ta kalo 6 ou bien san 1 n'a bɛ san 1 de ta o b'u bɔ u ka taa élection la mais n'u bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ en plus de ça la o kɔni ne kɔni hakili la o bɛ taa ni san 2 ou bien san 5 ye. CEDEAO bɛ sɔn bon négociation de do ne tɛ se ka kuma CEDEAO sur place mais négociation de do en tout cas base b'u bolo u tɛna taa négociation la CEDEAO k'a sɔrɔ u ma peuple yɛrɛ yamaruya sɔrɔ bibi na résolution ninnu yamaruya de do peuple de y'a d'u ma u bɛ se ka taa CEDEAO fɔ a filɛ maliyɛn de ko tɛ bon anw ne ni aw an ka sigi ka kuma CEDEAO ni aw an ka sigi ka kuma an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc négociation ko de do n'u bɛnna fɛn min kan dɔrɔn o bɛ ɲ'an bolo ni ala sɔnna mais ne kɔni b'a dɔn mɔgɔ minnu don hakili la inchallah yanni san 1 ou bien san 1 hakili la a bɛ ɲɛ 24 ans e yɛrɛ bolo maliyɛnw de la ka bɛn ka tɛmɛ nin kan maliyɛn ka bɛn ka kan kelen fɔ maliyɛnw bɛnna ka kan kelen fɔ bi hali ni bi tɛ awɔ mais minnu tun bɛ mali ɲɛfɛ tun bɛ mali diriger a tiɲɛna u bɛ bɛnbaliya tiɲɛna olu de bolo ni jamana réunion kɛ n'u bɛnna fɛn fɛn min kan n'u y'a di faamaw ma ni faamaw yɛrɛ ma bɛn ko la o bɛ répercuter peuple kan min tiɲɛna u bolo c'est parce que tout simplement suivi de ma kɛ bɛnbaliya fana kɛra politique u cɛ ala kan kisi o ma voilà mais nin kɔni ne kɔni hakili la min bɔra nin dalen b'a la nin kɔni n'a ma bɛn nin la nin suivi ma kɛ nin la n'a ma appliqué nin tiɲɛna nin ye mali ko bannen ye pewu ala k'i kisi o ma. ko faw ka na mali kɔnɔ ni mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. basila bɛɛ man kan ka yɛlɛn kuluba an ka maaba dɔ n'o ye adama koli an n'ale baro sigi kɛ bɛɛ man kan ni fanga ye jamana coronna suyɛliw kɛra jamana nafolow tiɲɛna adama koli kulubali a fa ye buna kulubali de ye a bɛ bɔ logo modin kane a fa tun ye dugutigi fa tun ye fonctionnaire ye basila a ye baara kɛ dakar éclatement kɛra tuma min a nana k'a faso a ye baara kɛ an fɔ ka taa retraite la a taara ka taa kɛ logo modin kane dugutigi ye cɛkɔrɔba ɲuman in maa caman b'a dɔn o den adama koli opérateur économique don a ko mun na sisan diɲɛ tiɲɛna denmisɛnw tɛ sigi cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ ale donna fa ka école de la i y'a dɔn n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko ne fa ye nin fɔ n ye o y'a sɔrɔ i gɛrɛli fara la maa caman bɛ yen o tɛ se k'o fɔ dɛ ne fa tun ye nin fɔ n ɲɛna ne fa tun ko tɛ ale donna fa ka école de la ka lamɔ ka tubabu kalan kɛ ka na kɛ jago donibatala ye wa dunanjigiso fana bɛ a bolo Kayi dɔw b'a bolo Bamakɔ yan adama koli kulubali an ka bi barosigi maa welelen o y'ale ye nka a kumana fanga kan a kumana lamɔ kan a kumana foroba nafolo kan a kumana faso yɛrɛ kan maaw ka hinɛ faso la maaw kana kɛ zonw ye ka foroba nafolo ta ka dun lamɔ tiɲɛna maliyɛn yɛrɛ de ka kan ka jogo yɛlɛma o baro in basila o filɛ nin ye adama koli kulubali an b'i fo tuun yɛrɛ b'i fo an y'a ye a bɛ waati jan fɔ cɛmancɛ fanga maaw tun ye sigi ka fɔ dɔ boloda a ma kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen hakilina ye ala y'a kɛ u nana u y'a daminɛ an ka togodaw la
kana commune la kana région la n'o ye décembre kalo tile 27 28 29 fo 30 alamisa a furula aw tun b'a kɛnɛ kan aw bolo tun b'a la e tun bɛ panel yɛrɛ la n ka ɲininkali fɔlɔ ye mun ye sɛbɛnfura ninnu a kalanna bɛɛ ɲɛna fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a cɛ ka ɲi a bɛ waleya ka da ka ɲɔgɔn caman kɛra Kulubali i y'a fɔ tuguni jamanadenw hamina caman bɛ sɛbɛn minnu bɔra ni n sen sigi ka fɔ intérêt ye mun ye c'est que yanni fɛn yɛrɛ ka damina u ko sigikafɔ min bɛ kɛ zen na a bɛ lawaleya de jagoya la ni mɔgɔ mun n'i ma ɲɛ k'i bɛ fanga ɲini ni ye jamanadenw sago de ye n'i tɛ se k'a kɛ i bɛ fanga ɲini ka to yen o de ye caractère exécutoire ye tɔ ninnu na mɔgɔ damadɔ bɛ taa u bɛ taa kuma a bɛ bila tiroir kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la aw bɛ sigi dɔrɔn a b'i ko tulonkɛni ka tulonkɛ kɛ ka mɔgɔw diverti u bɛ mɔgɔw wele u b'i sigi après document bɛ taa u bɛ bila tiroir kɔnɔ a tɛ lawaleya ni zɛn o t'a la a fɔra ni mɔgɔ mun n'i bɛ fanga in de kan i ko k'i bɛna jamana mara nin de ye jamanadenw ka hami ye n'i tɛ se i b'a to i bɛ taa baara wɛrɛ kɛ parce que an sɛgɛnna sa fo sigikafɔ in de tun kan ka kɛ parce que san 30 an tɔɔrɔ la jamana kɛra i b'a fɔ poupée denni jouer an bɛ palon na mais n'an ma sigi k'a fɔ anw de ye jamana ta k'a kalifaw la an bɛɛ de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Musa Bine an bɛɛ b'a la olu tun y'an kɔrɔw ye mais an b'a la dɛ a kɛra an ɲɛna a ma kɛ an kɔ u kelen m'a kɛ an bɛɛ de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais maintenant an ye fanga ta k'a kalifaw la san 30 in kɔnɔ don o don de an bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ an ko an k'an sigi ka kuma sisan k'a lajɛ jamana bɛ se ka taa cogo min bolokura kan i bɛ se ka bɛn o ma cogo di kabako tɛ même i ka entreprise individuelle i man kan k'i sago k'a la cogoya dɔ la kuma bɛ jamana ko ma anw de y'a ta k'a kalifa anw ma mais bɛɛ ko a man ɲi bɛɛ tɔɔrɔ la an ka sigi ka kuma ka tagabolo kura ta an ka jamana ye mais o bɛ se ka kɛ balawu ye cogo di tiɲɛ ye mun ye jamana ye mɔgɔ damadɔni a ma tɛmɛ mɔgɔ 20 kan olu de ye jamana coron ka bɛɛ ko don ɲɔgɔn na a tɛ mɔgɔ 20 bɔ k'a ɲagami mais o bɛ se ka kɛ cogo di jamana kuturu mais olu dun ko Musa ye san 23 kɛ ko Musa ka bɔ yen olu filɛ san 30 d'accord n'an bɛɛ de don an ko Musa ka taa kalan man ɲi an ko Musa ka taa dɔgɔtɔrɔso kow man ɲi an ko Musa ka taa sɛnɛkow man ɲɛnabɔ an ko Musa ka taa parce qu'il y avait pas de démocratie mais o falenna mun na démocratie de bɛ yan c'est faux ka papiyew sɛbɛn dɔrɔn ko fɛnw ka n'i sigi ko démocratie liberté d'expression i ka kuma kɛ e ka jamana i hami ye mun ye jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a kalama i ɲɛ bɛ kow la a tɛ ka fɛ n'i ko k'i b'o fɔ u ye u b'i kɛlɛ o de ye démocratie ya ka hakilila ɲumanw f'u ye pour que i ka jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ u b'i kɛlɛ u b'i kɛ ɲɛngo ye u b'i kɛ jugu ye u b'i buruja u bɛ mɔgɔw bil'i la k'i traquer o ye démocratie ya k'i nɛmina i ka jamana ko la Musa taara école ko kɛra cogo di école ma coron wa denmisɛnninw nana ka na denmisɛnninw bɛɛ tiɲɛ n'olu de tun bɛ wari d'u ma u ye école politisée ka école politisée u ye fɛn bɛɛ politisé u nana k'an ka cadrew lafu ni cadre kɔni ni mérite tɛ Musa tun bɛ mɔgɔw ta n'a bɛ enquête de moralité de kɛ i bɛ bɔ mun kalama don dɔ u bɛ t'i ka so ka t'i ta Musa ko k'a mago b'i la Musa tile la i bɛ na baara kɛ jamana de ye jamana bɛ n bolo n kelen tɛ se awa i fana bɛ se nin domaine na n y'a mɛn n ye enquête de moralité kɛ e de bɛ se nin na donc n b'i ta e k'o baara kɛ mais avec la démocratie mun nana ka na partiw ni famille présidentielle ni fɛnw de bila jamana sanfɛ président yɛrɛ normalement a bɛ jamana de ka fɛn na donc jamanaden ɲuman a bɛ t'olu de ta k'a yɛrɛ dafa puisque a kelen tɛ se mɔgɔ kelen tɛ se foyi la mais mun nana ka na bɛɛ bayɛlɛma pouvoir min bɛɛ bɛ président de bolo mun ka d'a ye a b'a kɛ n'a gagnera élection na dɔrɔn i b'a fɔ a taara kɛlɛkɛyɔrɔ anw ye jɔnw de ye jamana fɛn bɛɛ ale de ta ye a n'a ka famille ni fɛnw ministrew bɛɛ famille olu b'o de servi jamana binna ka jamana bin foyi wɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ mana bin la mauvaise gouvernance a daminɛna yen de tu kuma ninnu bɛɛ kɔnɔ Assimi ko il faut un nouveau type de malien mais n bɛ mun fɔ a ye ani Shogel nouveau type de malien o tɛ se ka na ten o Kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ ni ɲɛmɔgɔ ma tilen a tɛ ɲɛnabɔ parce que ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna olu de nana maliyɛnw tiɲɛ caractère jugu fɛn o fɛn bɛ maliyɛn na bi olu de don olu de don olu de nana juguw don maliyɛn na ce qui fait qu'aujourd'hui ni danbe dɔɔnin b'i la dɔrɔn bɛɛ b'i fuit u b'i kɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ kuntan e ye ɲɛngo de ye olu de nana n'o ye parce que san 30 kɔnɔ denmisɛnninw ɲɛna o de ye tiɲɛ an continue o de kɔnɔ o ngalon in a bɛ munumunu an y'a sigi tiɲɛ kan ka ngalon in de baara o bɛ taa yɔrɔ jumɛn a bɛ bi a bɛ se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a bɛ jɔ c'est ce qui est arrivé u ye armée ɲagami u ye fɛn bɛɛ ɲagami opérateur u donna bɛɛ tu la ka fɛnw don ɲɔgɔn na ka don an ka duw kɔnɔ n'i nana k'i bɛ comportement dɔ wɛrɛ ta qui va dans le bon sens
danbe ni fɛnw bɛɛ bi fui ko nin ye ɲɛngo de ye nin ye fɛn dɔ ye ouais a ma fɛn dɔ sɔrɔ ka dun jamana hami bɔra mɔgɔw dusukun na bɛɛ ko i pɔsi a daminɛna dirigeants de la nta mais jamana bɛ marché o la cogo di bon an ko an k'an sigi o de la on est prêt à pardonner mais an k'an sigi an ka jamana ka taa bolo kura kan mais an ka avenir bɛ hypothéquer k'an ka avenir tiɲɛ mais o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di dɔw ma sɔn kura in ma dɛ mais o bɛ se ka kɛ cogo di président du ye wele bila o ma ne kɔni dabalibanko de don o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di i ka entreprise tɛ même n'i ka entreprise don i sago man kan ka k'o la kuma bɛ jamana ma a bina maintenant ko kɔrɔ minnu bɛ comportement kɔrɔ minnu bɛ jugo ninnu an k'a bila an ka jamana ka wuli l'intérêt général jama ka hɛrɛ bɛ fan mun fɛ an k'o ɲɛɲini parce que mun bɛ pouvoir la i tɛ se ka fɛn di bɛɛ ma mais i bɛ condition de créer pour que mɔgɔw ka baara kɛ maintenant hali baara situation bɛ yen sa baara yɛrɛ t'i nafa n'i k'i bɛ baara kɛ u b'i coron f'i kan o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di mɔgɔ n'a ni hakili ɲɛnama bɛ na ni danbew ni fɛnw b'a la parce que société bɛ jɔ n'o de ye société bɛ jɔ ni danbe de ye ni i tɛ sɔn nkalontigɛ ma i b'a fɛ ka baara de kɛ fɛn façon dɔ bɛ i t'i don mais tu as tous les problèmes de la terre au Mali ici o dun ko une gouvernance vertueuse gouvernance vertueuse bɛ se ka kɛ cogo min o bɛ se ka kɛ cogo di n'o tigi tɛ danbetigi ye i b'a mɛn u da ko gouvernance vertueuse ça suppose un homme vertueux ko ka fanga gérer ni danbe fanga bɛ gérer ni danbe o ka sɔrɔ o tigi ye danbetigi ye mais danbetigi mɔgɔ mun na n'i taara pouvoir confier o la an bɛ bɔ cogo di parce que jamana in ale de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ n'i tɛ se jamanadenw sago k'o kɛ ka na pour servir pouvoir y'o yɛrɛ de ye pouvoir y'o de ye servir d'abord m'a fɔ i yɛrɛ ka hakɛninw tɛ sɔrɔ mais n'i ka ambition kɛra ka na ka wari de cɛ dès le début tu as échoué fanga ma dabɔ o kama fanga nana pour que jamana fanba u ka intérêt u ka hamiw e k'o ɲɛnabɔ mais e miiri b'i yɛrɛ de la i n'i denw mais jamana bɛ wuli cogo di mais toi tu as échoué ni n'o miirina nana donc an b'a fɛ ka bɔ o de kɔnɔ n'i bɛ pouvoir ta c'est pour servir ka jamana servir ka jamana wala mɔgɔw makow dilan minɔgɔ bɛ minnu na denmisɛnninw ka kalanko an ka kɛnɛyako an ka dunkafa sɔrɔ an ka ji sɔrɔ c'est un exemple que je vais donner pont kura fila ka dilan parce que Bako Jikɔrɔni pont kura fila on en a besoin an ka sira ka dilan Dakar an ka boli sans trou an ka taa Gawo i bɛ na o de kama. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min. n bɛ taa agence Kuba voyage la. Kuba voyage wa. awɔ o tuma na e ma kibaruya duman sɔrɔ wa. kibaruya duman jumɛn. n balimakɛ agence Kuba voyage san 2 tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya la hiji ani umura ko la k'o sabu kɛ coronavirus ye agence Kuba voyage bɔra k'a ka umura contrat sɔrɔ saudiya ɲɛmɔgɔw bolo min b'o yamaruya ka umura labɛn san 2021 san 2022 n'u k'a ma ko umura famille ko wa u bɛna di sɔngɔna sɔngɔ min ni a ka nɔgɔ kosɛbɛ k'a sabu kɛ waati yɛrɛ ni a cogoya ye ka sanga o ma Kuba voyage bɛ kɔnfa kelen bɔ aw ye kalo o kalo aw bɛna taa loger hôtel Ligisugu de kɔnɔna na Medine ani Makan wa ɲinɛ umura u kelen bɛ k'a kɛ sigiyɔrɔma 2 ye sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye maa minnu bɛ taa tile 10 kɛ sigiyɔrɔma 2nan o ye minnu bɛ taa tile 15 kɛ a bɛna kɛ Makan ani Madina ni ɲɔgɔn cɛ wa sɔngɔ ninnu bɛ to senna fo ka se avril kalo tile fɔlɔ ma san 2022 kunnafoni duman min bɛ da o kan o de ye k'a fɔ Kuba voyage ka kɔnfa fɔlɔ o sela Saudiya jamana kan ka ban olu bɛ u ka umura baaraw la baasi tɛ umuraden sinin na ni Ala sɔnna ma o cogoya kelen na kalo o kalo kɔnfa kelen o bɛ bɔ ka i kunda Saudiya jamana kan Kuba voyage tɔgɔ la. agence Kuba voyage yɛrɛ a bɛ sɔrɔ min. agence Kuba voyage bɛ sɔrɔ Bamakɔ kura avenue Mamadou Konate la place OMVS ni yen bɛɛ ka jan maa min ma i bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele u ka nɛgɛjuru sira kan o de ye 20 22 19 06 walima 71 24 24 24 wala 64 56 56 56 min bɛ da o kan o ye sunkalo umura ka taa se san 2022 hiji tɔgɔsɛbɛ baaraw fana bɛɛ sen na ka wari dɔgɔdɔgɔnin sara o dayɛlɛmɛ bɛɛ lajɛlen ye agence Kuba voyage ɲɛmɔgɔyaso ko Ala ka taga segin nɔgɔya. Salamu alaikum muminidenw salamu ne kisi foli ye. Salamu alaikum muminidenw. Wa ko nin ye kulu selen siɲɛ Pia a jɔra an tɛ bi ta an t'o kun cɛ an b'a ɲɔngiri an ka foli lase an lamɛnnikɛ jɛkulu ma Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne b'an ka maaw fo Sugunikura la kanko kɔni tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan cogo di Sugunikura la ne kan ka go de
Sugunukura mun de bɛ yen Kami bɛ yen o ye tiɲɛ Basise a bɛ Basise fo i taara sigi gɛrɛn na n'i bɛ wuli tabarikala Kami belebele bɛ di e ka ko man ca o e ka ko man ca yarɔ ayi an bɛ Basise ani an ka gɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen fo Sugunukura la an b'a fɔ Ablaye Cissé ma ko félicitations tiɲɛ tɛ Ablaye Cissé Sugunukura la honorable a ko ne k'a ma n ko Ablaye Cissé n ko i ka n'i ka téléphone numéro yɛlɛma dɛ a ko cu ni n bɔra CNT la wa n bɛ bamanankan de fɔ yen ni n bɔra dɔrɔn n bɛ taa n ka boutique la Sugunukura la a y'a fɔ dɛ a banna o k'ale k'a ka téléphone yɛlɛma a ko yɛlɛma ko fɛn min tɛ kuntagalajan ye ko wa a tɛ tubabukan k'a yɛrɛ tɛ se tubabukan na k'a bɛ bamanankan de fɔ CNT kɔnɔ a jo don n ka banna ko cu n'aw bɛ ɲini a ye taa sɔrɔ boutique la ne ko n k'o ye kɔrɔlen ko ye an b'a fɔ k'a Cissé ala ka ta fanga ala ka d'a ma i dɔgɔninw tununa dɛ Musa Ba i dɔgɔnin mangɛnɛ a bɛ France wallahi Musa Ba mangɛnɛ sabati 2012 ala ka nɔgɔya e m'a tunu ne wa ala ka nɔgɔya k'a ye Ndula fana tun fari man d'a la Ndula Cham bi lamɛn dɛ ala ka nɔgɔya k'a ye ala ka nɔgɔya k'a ye madamu maninka muso don bi lamɛn kosɛbɛ yarɔ an bamuso yɛrɛ fɛnɛ n'o ye Dulaba ye a fɛnɛ tun fari man d'a la tabarikala ala ka kɔrɔ kɛra o kɔrɔ ka n'a man ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ lajɛlen amina yarabi ala k'u se u yɛrɛ ma amin ala ka Musa Ba yarabi ala ka bana in ta ka bɔ amina yarabi a kɛnɛ ka na an sɔrɔ yan ala sɔnna ala ka Ndula fana ala ka kɛnɛya sabati musokɔrɔba fana ala ka kɛnɛya sabati amina yarabi ala ka kɛnɛya sabati an tɔma yɛrɛ fɛnɛ mangɛnɛ sɛbɛnnikɔrɔ i tɔgɔma wa ni tɔgɔma tɔgɔma y'a gasi ye dɛ diɲɛ sɔgɔmada caman ye dɛ o kɔrɔ a ye tulu caman ci sɛbɛnnikɔrɔ ye dɛ nka ye tulu tigɛ ye dɛ min ne fana n b'i ɲininka min diɲɛ sɔgɔmada caman ye o tiɲɛ o zana kɔni o ye turu tigɛ ye nka an ye tulu caman tigɛ tulu min sɛbɛnnikɔrɔ kɛ sɛbɛnnikɔrɔ ka bon ne yɛrɛ bɛ se an tɛ sɛbɛnnikɔrɔ an tɔ ma fɛ yen jɔn tɔ ma Ibrahim Bokar Keita a ye jamana mara ka ne tɔgɔ de Ibrahim n'a fari ma da la i bɛ dugawu kɔni k'a fana ye ne tɔgɔ Ibrahim Jalo Cu Ibrahim bɔra Ibrahim la wa Ibrahim bɔra Ibrahim la ayiwa an ka dugawu k'a fana ala ka nɔgɔya k'a ye amina i tɔgɔ ma ɲɛ ala ka nɔgɔya k'i tɔgɔ ma ɲɛ ala ka nɔgɔya kɛ an tɔgɔ ma ɲɛ amina ka Keita ala ka nɔgɔya k'a ye mande masa ala ka nɔgɔya k'a ye amina ala ka nɔgɔya k'a ye ala ka to a yɛrɛ ye amina rabi ala ka caman fara si kan amina rabi bura ko dɔ jɛngɛra a ma bɔ tiɲɛ tɛ ala ka cɛkɔrɔba ka dɔw k'i burankɛ fana ye koyi i burankɛ ko nin bɛ yɔrɔ min fanga t'ale de bolo bi wa Maïdine Kati ka dugawu k'a ye oui ala ka an denmuso kunnandi fanga ta fanga d'a ma lala ni sɔgɔma ka taga fanga in k'a kɛcogo ɲuman d'a ma yarabi a y'i ja a m'i ja bi Mali kalifalen bɛ olu de la bi kosɛbɛ ani minisiri ɲɛma kosɛbɛ docteur Sogoli Kobala Mayiga bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bi i b'a dɔn k'u dɛmɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna n'i b'a fɛ yɛrɛ i ka tɔgɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ filamuso furu i y'a daminɛ i mamuso e ma bɔ an na i mamuso tɛ fila ye o ye tiɲɛ ne yɛrɛ n'i ye dɔrɔn ne min sɔsɔ o la nka mun ye burankɛ asimi somɔgɔ ɲinina n b'a f'i ɲɛna buranjan ɲinina i jijalen dɔ dɛ jagoya buran ayi nin kɔrɔ tɛ f'i ye dɛ ne kɔni den ye lala e tun b'a dɔn ka kɔn bi ye wa kosɛbɛ kɛ ha fanga Lala Jalo Ibrahim Jalo Cu is Fancini is Demuso is Brange Asim kɛra baara ye koyi Jawara Cuko waati sera k'an bɛ yan ni Ala sɔnna waati wɛrɛ ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah Jalo aba Jawara Salamu ne kisi foli Salamu alaikum mumini denw Salamu ne kisi foli An balima lamɛnnikɛlaw ne kunnafoni duman ye ka bɔ école de santé ESS yɔrɔ la école de santé